आज सब कौन आइटम खाऊच ये स्पेशल भंडा तरकारी कदली भंडा आलूर तरकारी ये गोटे बंधा कंधा कोबी टे पोटल आलू भर्ता डाली पियाज भात पियाज जी तार खाई गलानी आमर आज स्पेशल है भंडा आलू तरकारी भंडा आलू तरकारी केमती बनी खाई कहूँ बहुत ताती मो ये झोल नहीं आलूटा चकड़ा है जबरदस्त वाह बढ़िया है वाह मो कथा मानतु एमतिया भाव भंडा तरकारी करातु खाइबे हाथ चाटे कंसाई भात उठी सागे नमस्कार जसजित विश्व आपन को स्वागत आसतु आज आम बनवा कदली भंडा तरकारी हाट आरंभ हो गला वर्षा हेतु पकईनी लोक मैंने सब धीरे धीरे सेटअप कर संध्या हो गला वर्षा टिके पकाउच कौन भंडा आसला भंडा छड़ा हो आज गोटे भंडा तरकारी हम आम बाटरू भंडा आनी तो बछा होमती गोटे बछा हम कहल ये दर्शक मान को देखा दियो भंडाटा केमती करवा भंडाटा को काठी भाया अच्छी काठी बाहर करवा गोटे जरी भाया एमती छोटे बाहर बाहर करवा दुटा बाहर एतिक छड़े सारे आ तुम छड़ाओ मु कदली भंडा को चुन चुन कर काटी देछि तापरे ताको मु किछि पानी दे गैस रे बसि देछि 5 मिनट फुटला परे आम आर पानी गाड़ी दब फुटी आसलानी कदली भंडा मोर 5 मिनट फुटीगला मुझे छाणी रखी देछि एबे आम तरकारी प्रस्तुत मुझे कढ़ई बसई देछि तबे आम तेल पकईवा तेल ताती गला परे काटिकी मुझे आलू रखी आलू पकईदेवी आलू टिके मुझे भल भाव भाजी दे आलू आम भल भाव भाजी गला मुझे किसी टमाटर पकईदेवी टमाटर टे तेल भल भाजीदे सी आमर टमाटर आलू भल भाव भाजी गला एमु तरकारी स्वाद अनुसार लुण हलदी और लंका गुंड पकईकी
ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜିବି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋ ଏମିତି ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇକି କଷିବି। ଆଉ ମାମା କ'ଣ କରୁଛୁ କି? ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ତୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା? ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟର ପକାଇ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ବି ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇବି କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇଟା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ଆମର ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିବ ହେଲା କି। ସେ ପଇଲେ ତରକାରୀଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପକାଇବି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେବ। ଆଉ ମସଲା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କଷି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କଷି ହେଇଯାଉ। ମସଲା ତ ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିବା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପକାଇଦେବା। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ 5-10 ମିନିଟ୍ ମସଲା ସହିତ କଷିବା। କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ମସଲା ସହିତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କଷା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ କରିବାଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆମର ତରକାରୀ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ନା ଭାତ ଡାଲି କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପୋଇ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଉ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ହେଲା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଟିକେ ଖାଇ କହିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ। ହଁ ଖା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆମେ ଆଠୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ସବୁଥିପାଇଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପାଖରେ ଦେଖିଦେବା। ଇଏ ହେଲା ଆମର କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଚାଲ ଖାଅ।